तो आज आम ब्लॉग में स्वागत करছি ଆପଣମାନଙ୍କୁ। आज आम जाऊँ सुभाष भाई दुकान कदली सॉरी जो मोमो खाइबा तो मोमो खाइबा जाऊँ। तो आम जीवु रेलवे भुवनेश्वर देखा जो हेलमेट अच्छी ब्लाक कलर स्पाइडरमैन तो देखिए रोड रे आम अच्छू। रोड तो आपको देखी नथिबे आज देखी दिंतु आउ भाई सन्ट तो देखी नथिबे आज देखी दिंतु। तो भाई मैंने आप गुड़ाखिया को देखी ताले देखी दिंतु कहीं ना भाई आपण मोमो खाई ना कौन आपण चीज मोमो खाई ना कौन आपण भेज मोमो खाई ना कौन आपण कदली खाई ताले कदली खाई आप कदली चाल दिंतु आज कदली। तो भाई मैंने आग पटे देख के गाड़ी आउची सुम सुम करी। तो भाई मैंने लहरा दे साफ कर दे लहरा के साफ कर दे। तो भाई मैंने मुझे गोटे कथा कहूँ जदि आप गाँ भितर गाड़ी चलाउछंती ताले सदाले रंथिकी चलांतु कहीं घर लोक कंप्लेन शुणा दरकार। जदि न शुणुंट हाँ माने जदि आप घर लोक कंप्लेन न शुणुंट ताले आप गोटे प्योर ड्राइवर नुह। जेपर्यंत आप कंप्लेन शुणी ना से पर्यंत आप गोटे ड्राइवर नुह। मुझे जिते भी आम गली जाए पूरा सुम सुम कर गाड़ी लेके जाए कहीं आम घर मुझे भी सकाल शोक उठे मो पाखे गोटे कंप्लेन थीटा थी से कहूँ। देखो आम रेलवे वर्कशॉप पाक पलि जाइचु आपण मैंने तो काली रेलवे वर्कशॉप देखी आज देखी ना आज देखी दिंतु रेलवे वर्कशॉप। तो भाई मैंने आम जाऊँ सुभाष भाई दुकान को मुझे गोटे भेज मोमो देव पनीर मोमो खाई मैंने आसू भाई खराब भावन जब खराब कहीदेवी तो सॉरी मो सहित सौम्य गुड़ाख्या। तो भाई मैंने एबे मो ब्लॉग टी रखुची मोमो दुकान पाई को जाइए स्टार्ट करी यो। महिला टांकी पाखे अच्छी एटा ओडिशार सबुठ बड़ महिला टांकी ऑफिस आपण मैंने देखिपे रास्ता पड़ेगा राजधानी सेपटे पूरा जाकाटा पूरा चारा खाई तो बात देखिए भाई महिला टांकी ऑफिस ये जिते सब अड़िया मलिया जिन सब आसिक ये कन्पोज ना कौन कन्पोज से तो ये देखिए रोडटा पूरा पूरा आरिया रोड तो सांग मैंने आम आसी पहुँचे से हॉस्पिटल लोकेशन बस आई आम सहित अच्छा भारी डर लगे तो सी किसी कहीपर ना सौम्य भाई तो डर की छाने रास्ता पूरा बुले कर सारे किस तरह बुले सारे। तो देखिए आपण मैंने देखा पूरा खतरनाक रोड है भाई हॉन्टेड लोकेशन रोड। तो भाई बने भारी भूत बाट ना बाट पाऊनी एटा बाट ना ये पिच तो पहुँची गलु आम जगह मुंडे आम तो खोजा तो भाई पहुँची गली तो पछपटे देखी पारे तो यहाँ देखिले फास्ट रू भयानक लगुच। तो राज ब्लॉगर भाई केबे तो इे आसतु थे भूत देखु खाली एठी सेठी भूत देखौछंती मिछरे कहउछंती आउ चारियाडे भाई किटी किटी अंधार अंधारमय मते भी किछला किछ देखा जाउनी एथरे। सेठी से कौन कथा होछंती आ गछटा तो देखि पारथे हॉन्टेड गछ ये बोनफायर तैयारी करछि हम सौम्य भाई। सौम्य भाई क्या कर रहे हो? सौम्य भाई कौन बोनफायर करछि भाई? सौम्य भाई बोनफायर करछि भाई माने गछटा देखि पारथे हॉन्टेड गछ भाई मैंने चारिआडू कह गले एठी किछि नाही भाई
ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ନଦୀ ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ହେଲା ନଦୀ ନୁହଁରେ ସେଇଟା ପୋଖରୀଟା। ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ଦେଖେଇବୁ। ଗୋଟେ ନଦୀର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଗ ସେଇଟା, ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ସେଇଟା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଭାଗଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି। ଦେଖ ଆଗପଟେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଭାଗଟା। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଭାଗ, ଯେଉଁ ନଦୀର ଭାଗକୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଆଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଲୋକ କହିବା କଥା। ତ ଚାରିଆଡ଼େ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଭାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯଦି ସତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବସିବ ଭାଇ, ବୋଉ କ'ଣଟା ବି ଖସିଗଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଏଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେସନ୍, ପୁରା ଭିୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେ ନିଆଁଟା ଜଳିବ। ରହିଥାମ ଚପଲ ଭିତରେ ବାଲି ଫାଲି ବସିଗଲା। ତ ଏଇଠୁ ବାହାରୁ କି ନ ବାହାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ସେଇ ଫିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସତରେ କ'ଣ ସେଠି ଭୂତ ବାହାରେ କି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି କିଛି ତ ଲାଇଟ୍ ପଇଲେ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର। ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲ, ଇଏ ବୋନଫାୟାର ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ବୋନଫାୟାର ଜଳେଇବ। ଭାଇ ମାର ଡିଏସ୍ ଦେଖ, ମାର ଡିଏସିଲି, ଲଗା ବିଡ଼ି ବାଞ୍ଛା ଗଲେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି। ଓକେ ଭାଇ, ମାନେ ସୌମ୍ୟର ମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ସୌମ୍ୟର ମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ବୋନଫାୟାର ଲଗେଇକି କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବି ମୁଣ୍ଡଟା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ସୌମ୍ୟ ଭାଇର ମୋର। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ କାଠ ଆଣୁଛି। ତ କାଠ ଆଣିବ, ଯାଅ ନିଆଁ ଚାଲ ଆମେ କାଠ ଆଣିଦେବା, ନିଆଁ ଆଉ ଜଳିଆ, ଆମେ କାଠ ଆଣିଦେବା। ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆସ, ଯିବାର ଇଆଡ଼େ କାଠ ଧରିକି ଆସିବା, ଚାଲ। ତ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆସ ଆସ, ଯିବା ଚାଲୁନ। ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟା ଗୋଟି କଲେଣି। ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇକିନା ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଯିବାର। ଚାଲ ଚାଲ। ଏ କାଠରେ ପକେଇ ନଥିବ, ସେ କାଠ ପକେଇ ନଥିବ, ଆମେ ଆଉ କାଠ ଧରିକି ଆସେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ମଣିଷ ଗୋଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋବର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କିଟ କିଟ। ତୁ ଆଣୁନ, ଏଇଠୁ ଆଣ, ଏଇଠୁ ଆଣ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ବଢ଼ିଆ ଜଳିବ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଜଳିବ। ୱାଓ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛିଡ଼ା, ସେମିତି ନାହିଁ, ହାତରେ କଟିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା କଟିଯିବ। ଏଇଟା ଶୁଖିଲାଟା, ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଶୁଖିଲାଟା, କଞ୍ଚାଟା ଟୋଟାଲି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲଗେଇଲେ ଧୂଆଁ ହବ, ଖାଲି ଧୂଆଁ କାହିଁ ହବ, ତମେ ଜଳେଇନ ଆଉ। ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଲାଇଟଟା ଦେଖା, ଟିକେ ଲାଇଟଟା ଦେଖା, ଏଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ସାରିଲାଣି। ତ ଧରିଥାଉ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ତ ଆମ ସେଇଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆମ କାଠ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କାଠ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଠି ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ଓଦା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ। କୋଉଠି? ଏଇଠି? ହଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଲା ବେଳେ। ଭାଇରେ କ'ଣ? ଆରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଆରେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଆରେ ମତେ ସତେ ଲାଗିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ନା। ନା ସେଇଠି ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ କିଛି ହେଲା। ତ ଚାଲ, ଆମର ହେଇଗଲା ସେଟା ଶୁଖିଲାରେ। କ'ଣ? ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଆମର କାଠ ଫାଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଜାଗାକୁ। ପୁରା ସେ କାଠ ଫାଟ କରିକି ଭାଇ ଧୂଆଁଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲାଣି ଦେହ ହାତ। ତ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କାଠ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବୋନ୍ ଫାୟାର ଜଳୁଛି ଆମର। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଏଇଠି ଏକଲା ଥିଲା ପାଖାପାଖି। ଚାଲ ଭାଇ, ହଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଉ ତ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇ ଗଛ ତ ଦେଖୁଥିବ। ଏଇ ଶଳା ଏମିତି କ'ଣ ଗଛରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି? ଗଛରେ ପଛରେ କିଏ ରହୁଥିବ, ନାମ ନବ। ସେଟା ଶୁଖିଲା କାଠଟା ଭାଇ, ୟାର ଏ ଖତରନାକ ଲୋକେସନ୍, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ବାଲିରେ ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲନି। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ। ଏଇ ଭାଙ୍ଗନି, ସେତିକି ଥାଉ, ଆମେ ପଳେଇବା ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ସୁଭାଷ ଭାଇ? ଯଦି ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି ଆଗରୁ।
अरे 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 सुभाष भाई एक्टिंग करनी धोला कैमरा धोला ए चला कौन तो सुभाष कौन भाई एमती होछ ए भांगा पी देछ ना कଣ भाई 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 ओय ओय सुभाष भाई ओय अरे ओय सुभाष भाई अरे नियाटा भाई कौन एमती होछ भाई नियाटा भाई ओय अरे मो भाईटा रे अरे एमिति कौन होछ भाई ओय भाई ए भाई बस एमिति कौन होछ अरे भाई सुबह से एई मो भाईटा बा बाली भाई भाई चारियाडे बाली भाई ओय देख ए टॉई एक्टिंग को देख मोर भी फाटिलानी देख सतरे एक्टिंग नो एटा जरा धर कैमरा धर कैमरा धर कैमरा ए भाई ए मोड़ी बोलनी भाई ए भाई भाई ए भाई ए भाई रे भाई भाई एमिति होनी रे भाई ए मोड़ी हे जाउती भाई तू धर भाई ए मोड़ी हे जाउती भाई रे ए भाई तू भाई बच्चा भाई धर ताको भाई धर ताको ए भाई देख रे ए भाई दे भाई ए भाई मते डर लागुछ रे भाई तू बच्चू भाई ओ ए भाई को हबो ना ए भाई रे ए कौन करे भाई ए भाई रे दो कैमरा दो साउंड सुबह से उठ भाई उठ सुबह से अरे ए भाई कोडी अरे तुम काठ आनी न कि अरे भाई काठ आनी भाई तू देख कौन हेलान तोर भाई अरे मु एठी अरे भाई मु एठी कोन अरे मु एठी बइथिली भाई तू जागा चल भाई पळया चल भाई सोमे भाई पळया चल किछि न मु तुम किछि कहि भाई चप्पल कहीं तुम चप्पल भाई तुम पिंदिलो भाई ए ऐसे पळे हेलमेट दो ए भाई रे अब के बैठ गया सुन भाई मु स्पीचलेस भाई मु किछि कहि परिबेनी ए तो वीडियो रखेला भाई मैंने आप भाई घर गला पर मैं आपको कहूँ भाई मैंने आम घर को जाऊँ पानी भाई पछरे तुम भाई चलो भाई चलो वीडियो रख वीडियो रख तो भाई मैंने भाई सेठी भाई सुभाष भाई कौन है कि जानी है सुभाष भाई मो पछरे अच्छी अबे मैं घर को जाऊँ घर को जाई भाई सुभाष भाई देखी पारे तो देह हाथ पूरा झाड़ भाई तल भाई सुभाष भाई तुम एमती हेलो भाई को डर आसो मु जान नथि कोन हला मो दियो के जानी भाई तो ए भाई मैंने आम घर को जाऊँ राति पाखापाखि 12:30 पाखापाखि है भाई आम घर को चलु घर को जाइए घर को जाई भाई आपण मानक जनाऊँ कौन होता कौन नहीं तो भाई मैंने रही जय जगन्नाथ भाई मैंने।